अगर कोई रुकू से खड़ा होकर समी अल्लाहु लिमन हमिदा या रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम ना पढ़े या सजदा में सुबहान रब्बियल आला ना पढ़े या आखिरी बैठक में अत्तहियात के बाद दरूद शरीफ ना पढ़े तो भी नमाज हो गई। যদি বা কেউ রুকুতে গিয়ে যাওয়ার পরে সামি আল্লাহু লিমান হামিদা না বলে ওঠে, বা রুকুতে গিয়ে সুবহান রব্বিয়াল আযীম না পড়ে, বা সিজদায় গিয়ে সুবহান রব্বিয়াল আলা না পড়ে, বা শেষ বৈঠকে বসে আত্তাহিয়াত পড়ার পরে দরুদ শরীফ যদি বা না পড়ে তবুও কি হয়ে যাবে? নামাজ হয়ে যাবে। লেকিন সুন্নত के खिलाफ है, किंतु কি হবে? सुन्नतेर खिलाफ नमाज হবে। इसी तरह अगर दुरूद शरीफ के बाद दुआ ना पढ़े, फ़कत दुरूद पढ़कर सलाम फेर दिया, तब भी नमाज दुरुस्त है। दुरूद शरीफ पढ़े यदि कोई सलाम फिरे देय, अत्ताहियात पढ़ार परे दुरूद शरीफ पढ़लो, दुआ मासूरा पढ़ार आगे सलाम यदि फिरे देय, नमाज हो जाবে, लेकिन सुन्नत के खिलाफ, किंतु सुन्नतेर खिलाफ হবে। नियत बांधते वक्त हाथ का उठाना सुन्नत है। नियत बांधार समय हाथ उठानो सुन्नत। अगर कोई ना उठावे तब भी नमाज दुरुस्त है। यदि केउ ना हो तो हाथ उंचू करे কি হবে? सुन्नतेर खिलाफ হবে, नमाज हो जाবে। हर रकात में बिस्मिल्लाह, हर रकात में बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्हम्दु पढ़े, और जब सूरा मिलावे तो सूरत से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो बेहतर है। प्रति राकाते আলহামদু পড়বে এবং আলহামদুর পরে একটা সূরত পড়বে। আলহামদু পড়ার সময় বিসমিল্লাহ শুরুতে পড়বে এবং সূরা শুরু করার আগে बिस्मिल्लाह पढ़े। सिजदा के वक्त अगर नाक और माथा दोनों जमीन पर ना रखे, फ़कत माथा रख ले तो भी नमाज दुरुस्त है। सिजदा करार समय नाक एवं कपाल दुटो माटीते রাখতে হবে। যদি দুটো কেউ না রাখে, যদি শুধু কপাল রাখে তাহলে কি হবে? সিজদা আদায় হয়ে যাবে। और अगर माथा ना लगाया, फ़कत नाक ज़मीन पर लगाई, কপাল ঠেকালো না, শুধু নাক মাটিতে ঠেকালো, তো নামাজ दुरुस्त नहीं, নামাজ হবে না। अलबत्ता अगर कोई मजबूरी हो तो फ़कत नाक लगाना भी दुरुस्त है। यदि बा कोनो असुविधा थाके, यदि बा कोनो मजबूरी थाके, तार जन्य शुधु नाक लागिए सिजदा करते पारे, तार जन्य आलादा। अगर रुकू के बाद अच्छी तरह खड़ा ना हुआ, ज़रा सर उठाकर सिजदा में चला गया तो नमाज फिर से पढ़े। रुकुते गिए यदि बा भालो करे सोजा भावे ना दाड़िए हालका एकटुखानी माथा तुले फिर यदि संगे संगे सिजदा चले जाए, ओरकम नामाज হবে না, फिर नमाज द्वितीय बार पढ़ते হবে। अगर दोनों सजदों के बीच में अच्छी तरह ना बैठा, ज़रा सर उठाकर दूसरा सजदा कर लिया, तो अगर ज़रा ही सर उठाया तो एक ही सजदा हुआ, दोनों सजदा আদা नहीं हुए। যদি বা দুটো সেজদার মাঝখানে সোজা হয়ে না বসে, সেজদায় গিয়ে হালকা মাথা তুলে যদি সেজদা চলে যায় তাহলে কি হবে? একটা সেজদা বলে মনে করা হবে, যদি বা সোজা না ভালো করে বসে। और নামাজ বিলকুল नहीं हुई, নামাজ একদম হবে না। কারণ দুটো সেজদা করতে হবে, দুটো সেজদা যায় যদি একটা সেজদা হয়ে যায়, সেজদা দুটো করে ও মনে করছে দুটো সেজদা করেছি, কিন্তু মাথা এমন করে তুলেছে সামান্য তুলে আবার সেজদা চলে যাওয়ার কারণে দুটো সেজদা মানা হবে না। কটা সেজদা মানা হবে? একটা সেজদা মানা হবে, আর একটা সেজদা মানা করে নামাজ হবে না। और अगर इतना उठा के करीब करीब बैठने के हो गया, যদি এতটা পরিমাণ মাথা তোলে যে বসার যে বসলে সোজা হয়ে দাঁড়ালে যতটা পরিমাণ হয় তার কাছাকাছি যদি হয়ে যায় তো खैर নামাজ सर से उतर गई, তাহলে কি হবে? ভালো, নামাজ মাথা থেকে নেমে যাবে, নামাজের ফরজিয়াত মাথা থেকে নেমে যাবে। लेकिन बड़ी निकम्मी हो गई, নামাজ কমজোর হয়ে যাবে। নামাজ কি হয়ে যাবে? যে নামাজের কোনো কাজ নেই এরকম নামাজ
হয়ে যাবে, इसलिए फिर से पढ़ना चाहिए। এই জন্য এরকম যদি হয় দ্বিতীয়বার নামাজ পড়া দরকার, नहीं तो गुनाहगार होगा, দ্বিতীয়বার না পড়ে गुनाहगार হবে। फर्ज नमाज में पिछली 2 रकात में अगर अलहम्दु के बाद सूरत भी पढ़ गया तो नमाज में कुछ नुकसान नहीं आया, नमाज बिल्कुल सही है। ये फरज নামাজের 4 রাকাত ফরজ নামাজের প্রথম 2 রাকাতে সূরা ফাতিহার সঙ্গে সূরা পড়তে হয়, যদি বা দ্বিতীয় রাকাতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়তে হয়, যদি দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার সঙ্গে যদি বা কোনো সূরা পড়ে নেয়, 2 রাকাতেও সাজদা সূরা ফাতিহার সঙ্গে 2টা সূরা যদি পড়ে নেয়, এতে নামাজের কোনো ক্ষতি হবে না, নামাজ হয়ে যাবে।